Okay, so good evening everyone. So hari ini kita nak sambung untuk discrete random variables. So today kita nak continue on finding probabilities using discrete random variables lah. Okay, sikit je lagi untuk discrete and then kita akan terus continue on continuous random variables. So actually terlupa pula semalam. Discrete random variables, kalau perasan kita punya operasi sekadar tambah dan tolak sahaja. Contohnya kalau kita nak cari kalau kita nak cari CDF from PDF, kita akan tambah-tambahkan lah. Like 0.13 plus 0.24 dapat apa kan? 0.13 plus 0.24 kita dapat ini, and then 0.37 plus 0.31 dapat ini. Dan kalau kita nak buat terbalik, let's say the question give you CDF and you want to find probability, so kita akan gunakan minus, which we are going to use this basic concepts lah sebenarnya. Tapi kalau tengok sini macam tak faham kan dia punya huruf-huruf ni, so nanti saya akan terus tunjukkan menggunakan nombor lah. Kita akan try buat menggunakan nombor. So discrete dia simple, kita ada plus minus sahaja. So now saya akan mulakan dengan this one. Kita nak cari probability either daripada distribution table ataupun function, and we can also find the probability using cumulative distribution function. So dua-dua ni kita boleh gunakan. Okay, so let's say this one P adalah probability of X equals to A. So probability when X equals to certain values. So kalau dia adalah PDF, we can get straight directly the values, okay, daripada table ataupun daripada kita punya diagram lah. Tapi kalau dia bagi CDF, okay, kumulatif, so untuk dapatkan equal, dia akan jadi X less than or equals to A minus with X less than or equals to A minus 1. Or in other words, dia adalah FA minus FA minus 1. So kenapa benda itu berlaku? Sebab kumulatif dia adalah hasil tambah from the first value sampailah the value of A. Okay, contohnya seperti ini ya. Let's say kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So this is my X. Okay. And then I have the probability dekat bawah ni, P of X equals to XI. Okay, dan nanti kita akan ada value dia lah, A, B, C, D, E contohnya ya. And then kalau kita nak dapatkan probability of X equals to 3, okay, kalau kita diberi table PDF macam ni, the answer is simple, Px equals to 3 will be, apa probability dia? Probability dia adalah dekat sini lah, C. So the answer will be C. But when it involve cumulative distribution function, cumulative dia akan jadi seperti ini. Okay, ini saya bawa ke tepi sedikit. So kalau P of X less than or equals to Xi, ataupun other words dia adalah F of X, capital F, kumulatif. Ni tak ada apa, jadual pula. Okay. So dia akan jadi kalau CDF yang first dia akan kekal A, tapi yang second dia jadi A plus B. Yang third dia akan jadi A plus B plus C. Yang keempat adalah A plus B plus C plus D. Dan yang terakhir akan jadi 1. Okay, maksudnya A plus B plus C plus D plus E sama dengan 1. So, kalau diberi yang warna purple ini, so untuk dapatkan P of X equals to 3, yang dekat sini je. So, kalau kita gunakan this probability, so P of X, this one will be equals to P of X less than or equals to 3 minus with P of X less than 3 ataupun P of X less than or equals to 2. Ini pun sama maksud dengan P of X less than or equals to 2. Okay, so simbol equal dengan not equal tu memainkan peranan apabila dia discrete. Okay, sebab discrete dia adalah exactly 1, 2, 3, 4, 5 macam tu kan. So kalau dia kata dekat sini not equals to 3, maksudnya dia tidak termasuk 3. So yang dia termasuk adalah nombor sebelumnya, which is X less than or equals to 2.
Okay, so that's why kat sini dia boleh jadi warna biru, boleh jadi warna purple ni. Dua-dua membawa maksud yang sama. Which bila kita buat px less than or equals to 3, kita akan tambahkan a, b, c. So which it will be a plus b plus c lah. So kat sini kita akan dapat a plus b plus c. Minus dengan p of x less than 3 ataupun p of x less than or equals to 2. So yang ini adalah a plus b sahaja. So that's why nanti kalau kita tengok a plus b plus c minus a plus b. So a plus b ni akan cancel. So tinggallah c sahaja. Okay. So untuk dapatkan value ini sahaja, it will be daripada 1 tambah until 3, kita akan tolakkan nombor yang sebelumnya. So tinggallah 3 sahaja. So itu maksud kepada this statement lah. P of x equals to a equals to fa minus fa minus 1. Okay, so everything here dia menggunakan konsep yang sama. Okay, let's try this one pula kan in terms of 1, 2, 3. So kalau x greater than, tadi kita punya a adalah 3 So if I change into p of x greater than 3. So yang dimaksudkan adalah kita nak tambahkan px equals to 4 plus px equals to 5. Kan? So kalau dia bagi probability macam ni senang. Kita terus buat D plus E. Tapi kalau dia bagi CDF yang kita mahukan yang ini. Okay. Tapi CDF dia hanya baca less than equals to. Nampak tak? Mana tadi sini? Kita hanya baca less than or equals to. So what we can do, since we already know the total probability here will be 1. So untuk dapatkan DE sahaja, I can just minus 1 dengan P of x less than or equals to 3. So it will be 1 minus P of x less than or equals to 3. This one kiranya saya just summarizekan. Kalau berdasarkan formula kita akan buat macam mana. But it is actually logical thinking lah. So kita terus gunakan example supaya lagi nampak jelas what I've been trying to explain. Okay, so let's look at example 5. So example 5, dia bagi dekat soalan ini adalah cumulative distribution function. So bila dia bagi cumulative, so ini adalah probability when x equals to 1. Tapi ini adalah probability daripada x equals to 1 tambah p of x equals to 2. So kita akan dapat ini. Okay, ini pula adalah hasil tambah daripada x equals to 1, x equals to 2, x equals to 3. Sebab apa? Dia kata ini adalah table untuk cumulative. Dia accumulate kan the value of the probability daripada 1 until that particular point. Okay, so fx ini dia boleh jadi, boleh juga ditulis sebagai p of x less than or equals to xi. Okay, so kalau saya nak ubah, okay, kita akan try answer using cumulative dahulu. So untuk dapatkan p of x equals to 2, okay, p of x equals to 2 adalah sini. Kita akan gunakan this value lah. Tapi ini adalah datangnya daripada p of x equals to 2 plus p of x equals to 1. Ini value dia. Okay, so f of 2 adalah p of x equals to 2 dan juga p of x equals to 1. So sekarang ni bila dalam ini ada value of probability 2 dan juga 1. So macam mana saya nak eliminate 1 ni? Saya nak eliminate 1 ni dengan cara this one. Ini adalah probability of x equals to 1. So what I am going to do, it will be f of 2 minus f of 1. So f2 tadi kita punya value berapa? 0.22 minus 0.15. So kat sini dapat berapa ya? 0. Is it 0.07? Yes, 0.07.
Faham ke yang ni? Boleh? Boleh? Okay. Alright. Now, kita try yang ini pula. X greater than 3. X greater than 3, dia tidak termasuk 3. So, dia nak 4 dan 5. Itu kalau dia adalah probability lah. Tapi sekarang ni table kita adalah CDF. Okay. So, kalau dia adalah CDF, so Y nampak tak kat sini? Okay, kat sini lah. The total probability here will be 1. Bila X sama dengan, bila X sama dengan 5, hasil tambah probability semua akan jadi 1. So kalau saya nak dapatkan probability dekat 4 dan 5 sahaja, so what I am going to do is, ini kan 1. 1, saya nak dapatkan ini sahaja. So I am going to minus dengan the remaining yang kita tak nak. So sekejap saya senang cerita, saya buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini semua total probability dia adalah 1. So bila X greater than 3, the only one yang I want adalah 4 dengan 5 sahaja. Kalau sini area dia adalah 1, probability dia adalah 1. So untuk dapatkan yang sini, saya akan reject yang saya tak nak lah. So ini yang saya tak nak. Okay, so yang saya tak nak tu daripada mana? 1, 2, 3. So that means here nak dapatkan X greater than 3, I will minus 1 with PX less than or equals to 3. So barulah kita akan dapat 4, 5 sahaja. So mana datang PX less than or equals to 3? It is actually 1 minus capital F of 3. 1 tolak F3 berapa? F3 adalah 0.36. So 1 minus 0.36, so I get berapa ya? 0.64. Now let's look at C. This time, my X is between 2 and 5. So which probability yang saya mahukan sebenarnya? Is it including 2 and 5? No. So antara 2 dengan 5, nombor apa yang ada? 3 dan 4. So saya nak 3 dan 4 sahaja. Okay, so what can I do? Okay, saya try dulu kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kumulatif dia boleh baca daripada 1 sampai this point. So dia akan baca daripada bawah sampailah up to that point. Okay, so kalau saya nakkan 3, 4 sahaja, so saya akan cari 1 sampai 4. 1 sampai 4 ini dia adalah P of X less than or equals to 4 ataupun dia adalah F of 4. Okay. Tapi kalau F4 kita dapat value daripada 1, 2, 3, 4. Sekarang saya tak nak 1, 2. Yang saya nak 3, 4 sahaja. So saya akan tolak yang mana? Saya akan tolak yang 1 dan 2. So kalau saya tolak 1, 2, dapat tak 3, 4? Dapat. So here I'm going to minus P of X less than or equals to 2 ataupun F of 2. Dia adalah maksud yang sama Yang line atas ni membawa maksud yang sama dengan line yang bawah ni. Okay. So my F2. F2 kita yang mana? F4 yang mana? F4 adalah 0.68. So 0.68 minus with F2 is 0.22. Okay, so our answer will be 0.46. Tahu tak macam mana nak dapatkan probability bila dia bagi cumulative distribution function ataupun cumulative distribution, macam mana kita nak dapatkan the value of the probability. So kalau probability kepada CDF kita tambah
Kalau CDF ke PDF, kita akan tolak. So, daripada CDF, kita nak dapatkan PDF, which is our P of X equals to X. P of X equals to X. Ini adalah probability dia. So, yang first adalah 0.15. Okay. So, this one, apa probability dia? 0.22 kamu tolakkan dengan 0.15. So, suppose kita dapat 0.07. Okay. And then nak dapatkan probability of X equals to 3. So, 0.36 minus with 0.22. So, here we get 0.14. And then 0.68 kamu tolakkan dengan 0.36, kamu akan dapat 0.32. Dan 1 minus 0.68, you get 0.32 again. Okay, so ini pula adalah kita punya probability lah. So macam mana dapat dia? Satu tolak, kita akan dapat jawapan ini. Dia macam patah balik pula. Ini tolak, kita akan dapat yang ini. Okay, dan seterusnya. So itu cara untuk kita dapatkan PDF. Okay, so now kita dah tengok how can we find probabilities using PDF dan juga CDF sebenarnya. So let's look at the final learning outcomes untuk discrete random variables is to find the expectation and variance for our discrete random variables. Okay, sebelum ni kalau kita dah tengok macam mana nak dapatkan mode. Mode adalah kita refer kepada the highest probability. So the mode will be the X of the highest probability. Kalau nak cari median, kita akan refer kepada probability yang kita tambah, half tu dekat mana. So kita locate half tu dekat mana and then kita tengok X dia berapa. So kita dah tahu mode, kita dah tahu median. So ada satu lagi yang kita belum tahu nak cari, which is mean. Sebab kita kalau dalam data kita ada 3 benda kan, mean, mode, median. So sekarang dah tahu mode, dah tahu median. So let's look at how are we going to find mean. Okay, so mean cara dia macam ni. Mean adalah our expectation. Okay, so kadang-kadang dia tak gunakan ayat expectation. Dia boleh gunakan ayat mean. Ataupun dia gunakan ayat average. Ataupun any other words that has the same meaning as mean. Okay, so kita boleh gunakan mana-mana perkataan yang merujuk kepada mean lah. Okay, so mean adalah expectation ataupun kita akan label dia sebagai mu. Tapi yang selalu kita akan gunakan adalah E of capital X. Okay, so ini adalah expectation. Dan variance pula, kalau dekat statistik kita gunakan S squared. And yang selalu kita jumpa sebenarnya adalah sigma squared lah. And kita akan juga tulis dia sebagai var X. Okay, so ini adalah variance dan juga expectation. Okay, so macam mana nak dapatkan expectation ataupun mean for discrete random variables. So since discrete dia adalah operasi tambah sahaja, tambah tolak. So untuk dapatkan expectation ataupun mean, kita hanya perlu darabkan X dengan its probability. Dan kita akan cari hasil tambah antara mereka. So it is actually the sum of X multiplied by probability. Okay, itu adalah mean. Kalau dia kata find the expectation of X squared ataupun E of X squared. So that means you are going to square your X. Lepas tu baru kita darabkan dengan probability dia. Okay. Then kalau dia kata find the expectation of a function gx. So apa kita akan buat? Yang dalam bracket ini darabkan sahaja dengan its probability. So gx will be multiplied by probability. So kita akan cari dia punya summation dia apa. Okay, itu adalah expectation. Kalau variance, the formula dia memerlukan value of E of X squared here. Dan juga dia memerlukan value of our expectation itself. So the formula will be E of X squared minus E of X yang kita squarekan. Okay, so ini adalah antara
formula-formula penting lah untuk dapatkan expectation dan variance. Okay, so berdasarkan these two formulas, kita ada karakteristik ataupun kita ada properties yang melibatkan expectation dan juga variance. So for expectation of a constant, we will get directly its constant. E of A akan dapat A. Tapi kalau E of AX, we plus minus with a constant B. So what can we do? We can factorize A outside of E of X. And then we plus minus with B. So kenapa dia directly plus minus dengan B? Sebab, let's say kalau saya expand this one, it is actually E of AX plus or minus E of B. So tadi constant ini kita boleh bawa dia keluar. So AE of X plus or minus E of B, kita akan gunakan this characteristic. So E of a constant will be a constant. So E of B will be just B. So that's why kita akan end up dapat this properties lah. Okay. Tapi dia sedikit berbeza dengan variance. Variance of a constant will be 0. Tapi kalau variance of AX plus or minus B, dia akan jadi just A squared variance of X. So kenapa dia jadi macam tu? So kalau saya gunakan properties yang sama seperti ini, okay, let's look. So variance of AX, it will be plus or minus with variance of B. So kalau ada constant dekat dalam X ini, kita akan bawa dia keluar tapi perlu squarekan dia lah. So it will be A squared variance of X. Tapi since our variance of a constant B will be 0, so dia akan jadi plus or minus 0. So that's why nanti dia akan end up tinggal ini sahaja, which will be our properties here. Okay, so ini adalah cara nak dapatkan expectation dan juga variance. So now let's go further into this example. Okay, ni kat sini saya gabungkan terus example yang ada expectation dan juga variance. So for this example 6, the probability distribution table, so dia bagi probability distribution table. So nampak tak? Dekat sini dia gunakan equal PDF. Okay, ini adalah table untuk PDF. Okay, so kat sini kita ada 0, 1, 2, 3, 4 dan ini adalah dia punya probability. So find the values for E of X. So tadi E of X dia adalah hasil tambah daripada X sama dengan 0. Kat sini X kita 0 sampailah hujungnya X sama dengan 4. So kita akan tambahkan apa? Xi dengan its probability. Okay, so what are we going to do? First, 0 multiplied by 0.4 will plus with 1 multiplied by 0.37 plus 2 multiplied by 0.16 plus 3 multiplied by 0.04 plus 4 multiplied by 0.02. Okay, so tambahkan semua ni dapat jawapan apa? So you should get the answer 0.89. Okay, so ini cara untuk kita dapatkan the expectation. So far okay? Simple je kan? Now untuk dapatkan B, E of 6x minus 5. So menggunakan properties tadi, constant bawa keluar, darabkan dengan E of X minus dengan 5. Okay, so it will be 6. Tadi E of X kita kira dapat 0.89 and then you minus dengan 5. So I get 0.34.
Now, boleh okay. Now kita akan tengok E of X squared sebab soalan seterusnya adalah variance kepada 2X plus 1. So tadi untuk dapatkan, okay ni saya keluarkan dahulu formula dia lah. So this one it will be 2 squared variance of X only, which dia adalah 4 variance of X. Tapi kita tak ada variance of X. Okay? So bila kita tak ada variance X, kena cari dia dahululah. Variance of X dia sama dengan E of X squared minus E of X overall squared. Okay, so this is the formula. So kita dah ada the value for E of X, which is 0.89 here. Yang kita tak ada adalah E of X squared. So I'm going to calculate it down here. E of X. Tak cukup ruang. Sekejap. Kita bawa kat sini lah. So E of X squared will be equals to the summation daripada X equals to 0 until 4 of X squared multiplied by the probabilities. So that means first 0 squared multiplied by 0.4 plus 1 squared multiplied by 0.37 plus 2 squared multiplied by 0.16 plus 3 squared multiplied by 0.04 plus 4 squared multiplied by 0.02. Okay, so what will be the final answer here? I get 1.69. Okay, so this is my value of expectation squared, E of X squared. So kita masukkan ke dalam this formula, it will be 4. So variance tadi adalah E of X squared minus dengan E of X yang di squared kan. And I will get 3.592. Dia 5916 sebenarnya. Ataupun kalau nak letak dia sebagai 3.592 pun betul. So this is how we find variance and how we find expectation for discrete random variables.